तो ऑफिस निर्माण में निम्नमान कार्य को नहीं अंचलवासी असंतोष चरमसीमार पहुंची ठिकादार और विभाग अधिकारी मधुचंद्रिकार प्राय 1,20,20,00,000 टंकार कार्यर स्थायित्व पर उठी प्रश्नवाची। निर्माण कार्य निम्नमानर ये कार्य होता नहीं अभियोग आसी निर्माण कार्य मिस्त्री मैंने निम्नमानर लुणा बाली व्यवहार करथिबा बेले ग्रामवासी हाथाहाथी धरिबा परे घटनार पर्दाफाश होइछि। बड़ी घटना देखा मिली बालेश्वर जिला भोगराई ब्लॉक गोछिदा तेघरी पंचायत रे। एठारे नूतन भाव में राजस्व अधिकारी कार्यालय निर्माण चली तेबे विभाग यह कार्य को विभाग जंत्री तदारख करथबा को आसु नथिबा ग्रामवासी अभियोग करथिबा बेले प्रभावशाली ठिकादार निजर इच्छा अनुसार करथबा अभियोग करिसेंती ग्रामवासी। ना एटा कौन सी दुर्नीति मो नाम लक्ष्मीनारायण पात्र मुई गुछे तैरी गाँव मालिक। कौन असुविधा देखिले असुविधा से कहली परा आम गाँ हूँ गोटे सरल गाँ लोक मैंने चाषबास निर्भर करती ये सब जिन ध्यान नहीं सका उठले सब चाषबास को जाती किंतु मु प्रतिदिन एपटे जाए आगरू 2-3 थर आरएफएस को आसी निम्नमान कम होता मुझे लेबर मान कही मोर तो मालिकर फोन नंबर नहीं लेबर कही भल कम भाव कम कर किंतु काली तागदा करी आज सका जो जाऊँगी हठात देखली आड़िया बाली आउ राजघाट बाली धामे को आड़िया बाली दुई धामा मिसेकी से कम कर तेणु मुझे कम बंद करी गाँ लोक मान डकई जे प्रथम माने 90% काम सरला 90% काम सरला कहली परा जे आमे सरल उपरे आमे तो जानिनी ये सब आमे लोक होची आम गाँव लोक होची सरल वर्तमान बिल्डिंग रो स्थायित्व उपरे प्रश्न उठुची से बाबद रे कोन कहे केमिति आपण उपरिस्थ कर्मचारी माने आसंतु यार स्थायित्व टाकू देखंतु परीक्षा करंतु तापरे ता कार्य को आरंभ करंतु ता नले कार्यटा बंद रहिबो जे पर्यंत एरा स्थायित्व न होईची एवं केते टंकार काम गोटे फलक लगै नांती गाँ लोक माने जानिले पई फलक लगै बड़े परिचय देले ना राधाश्याम दे गोछियातेगिरी जीपी रे पेस मेंबर। ये जो अभियोग करचंती आरआई ऑफिस काम निम्नमान रहिची से बाबद रे कोन आरआई ऑफिस काम होची पूर्वरु काम होतला किंतु ठीक ठाक थिला जेतेबेले हमर पूर्व सरकार थिले आमे आम सहित जोगाजोग कॉन्ट्रैक्टर जई करूथिले किंतु ये सरकार परिवर्तन हैला परे आम सहित कौनसी जोगाजोग नहीं कि आमे आसी तदारख करी तागिद कले आम कथा किसी से शुणु ना हठात काली आमे एई पटे जाउथुलु हठात गाँव रे मालिक एवं मो 2-4 जन पशिगलु। तो संपर्क में अधिक सूचना प्रतिनिधि दिलीप आम सहित जोड़ी होती। दिलीप ये जो अभियोग आसूची जे ऑफिस निर्माण में निम्न मानर कार्य होती जहाँ को लेकिन गोटे प्रकार स्थिति सृष्टि होती अंचलवासी असंतोष प्रकाश पाई पूरा तथ्य कौन रही बाबद रे ब्लॉक होची ओडिसा रो एक बड़ ब्लॉक एवं यही ब्लॉक रे 50 टी पंचायत एवं एठी राजस्व विभाग रे अधिक कार्यक्षम करिया पई 7टी आरआई सर्कल अधिका बढ़ीला ता मध्यरु गुचिदा तेघर रे गुटिए एवं एठारे आरआई ऑफिस निर्माण पई प्राय 1,15,00,000 टंका जहाँ मंजूर होइतबा हम विश्वस्त सूत्र रे आनिचु किंतु ठेकादार तांकर मनमानी करी सेठारे से बिल्डिंग निर्माण आरंभ करचंती। वर्तमान 90% कार्य शेष हो जाइथिले मध्य जेतेबेले ग्रामवासी लोक देखिले जे सेठारे लोकल लुणा बाली एवं मिसा दिया जाई काम होउची जहा कि संपूर्ण भाव में निम्नमान कार्य वर्तमान ये 1,15,00,000 टंकार बिल्डिंग रो स्थायित्व उपरे प्रश्नवाची उठी तेणु साधारण लोकंकर टिकट रे जो ये घर तैयारी होती ता उपरे ग्रामवासी माने आज प्रश्न उठे ठेकादार एवं विभागीय अधिकारी मानकर मधुचंद्रिकार चली निर्माण कारण जड़े शासक दलर प्रभावशाली ठेकादार ये कार्य करुवा जहाँ विश्वस्त सूत्र जना पड़ी से निजे मनमानी करी एभली काम करुचंती एवं तांकर विश्वस्त मिस्त्री एवं सुपरवाइजर को लगे विभिन्न प्रकार निम्नमानर जो सामग्री चिप्स कहतु बाली कहतु एटारे इटा कहतु से सब को निम्नमानर सब आनी लगौचंती
ଏବଂ ଆରଡି ବିଭାଗର ଯେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଏଠାକୁ କେବେ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟିକେସରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦେବ? ଯଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ କରି ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋନାଲି, ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଏଠି କାମ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା 90% କାମ ସରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଫଳକ ଏଠି ଲାଗିନି। ତେବେ ଆ ପଛରେ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ଅଭିସନ୍ଧି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବା 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣତଃ ଫଳକ ଗୋଟେ ଲାଗିଥାଏ। ସେ ଫଳକରେ ବିଲ୍ଡିଂ ର କୋଷ୍ଟ କେତେ, କୋଉ କୋଉ ମାନର ଜିନିଷ ଲାଗିବ, କିଏ ଠିକାଦାର, କେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବ, କେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ କୋଉ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସରଣୀ ସେଥିରେ ଲେଖିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଚରାର୍ଥେ ଏ ଜିନିଷ ଲେଖା ନାହିଁ, ଫଳକ ଲେଖା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସିଧା ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ବା ଜନସାଧାରଣ ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟିଏ ମିଳିଭଗତରେ କାମ ହେଇଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କାମ କରିନେଇ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ହଡପ କରନ୍ତୁ ବା ୟା ଭିତରେ ଆଉ କଣ ମସୁଦା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଠିକାଦାର ଏଭଳି ଭାବରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ପ୍ରଶାସନର ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଭୂମିକା। ତେବେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଆରଡି ର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ସେ ଫୋନ ଉଠେଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ। ଠିକାଦାର କହିଲେ ଯେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛି ସୁପରଭାଇଜର ନଥିଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଲି ଏପଟ ସେପଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର କାମଟା ହୁଏତ ସେମାନେ ଭୁଲ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାର, କିନ୍ତୁ ଯାହା କାମ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ 90% କାମ ହେଇଯାଇଛି ତାହା ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ତାର ପ୍ରମାଣ କିଏ ଦବ? ଏଥିପାଇଁ କଣ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହବା କଥା, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କଣ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା କଥା ତାହା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଟିକସ ପଇସାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ନହେଲେ ଠିକାଦାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇନତ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ନିମ୍ନମାନର ଲୁଣା ବାଲି ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ଲୁଣା ବାଲି ଯଦି ଏ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯିବ ତାହେଲେ ୟାର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ନିମ୍ନମାନର ଲୁଣା ବାଲି କୁ ନେଇକରି କ'ଣ ରହିଛି ସୂଚନା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ବାଲି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କାମର ମାନ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ତଳକୁ ଖସେ? ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଲୁଣା ବାଲି ରହିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହୁଏ ତାହା ଜଳେଶ୍ୱର ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସେଠାରୁ ନଦୀରୁ ମିଠା ବାଲି ଆଣି ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର କଣ କରିଛନ୍ତି ନା 25% ମିଠା ବାଲି ସହିତ 75% ଏଠି ଲୁଣା ବାଲି ମିକ୍ସ କରି ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଲ୍ଡିଂ ର ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଛି।